वास्तविक श्रद्धांजलि। और जो स्मरण हम करते हैं इस निमित्त से पुण्यतिथि या निर्वाण महोत्सव के रूप में, वो वास्तव में चित्त की शुद्धि की एक प्रक्रिया है। ठीक है, संसार के कार्यों में वर्ष भर आपको नहीं स्मरण हुआ तो कम से कम इस निमित्त से स्मरण करके तो आप अपने चित्त को, अपने भावों को शुद्ध करें। उसका महत्व यही है। और महापुरुष जो है वो कहीं जाते नहीं, इसलिए श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंति इहैव संयोगी। ऐसे जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं वो कहीं जाते नहीं, बल्कि यहीं रहते हैं। पहले जब तक जीवन है तब तक एक व्यक्ति के रूप में, एक इकाई के रूप में हमारे सामने, और देहपात के अनंतर व्यापक रूप। तो इसमें महापुरुष वो यहीं रहते हैं, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में। और उसका प्रमाण यह है कि वो बीच बीच में आपको प्रेरणा भी देते रहते हैं। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको। आज ही मुझे हमारी एक बहन राजकोट से जो आने वाले सत्संगी हैं, आप लोगों को पता है कि हर साल पहले दिन से ही सब लोग आ जाते थे, लेकिन होता है समय, स्वास्थ्य आदि कई चीजें होती हैं, कभी वो नहीं हो पाता है। तो लेकिन बहन बता रही थी कि वे कभी दिन में सोते ही नहीं, लेकिन कल जो है तो उनकी आंख लग गई दोपहर में। तो स्वामी जी ने निर्देश दिया कि जाके मेरा कमरा साफ करो। तो कहने का अर्थ है कि किसी न किसी रूप में जो महापुरुष हैं और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो प्रेरणा हर समय वो देते ही रहते हैं। तो उससे सीख लेकर के हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो संस्था है, संस्था का ये 33वां ज्ञान यज्ञ और द्वितीय पुण्यतिथि स्वामी जी की। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि संस्था का उद्देश्य एक ही है, यहाँ सत्संग की चर्चा हो, शास्त्रों की चर्चा हो, आपको जीवन को समझने में मदद मिले और शास्त्र ज्ञान के द्वारा आपका जीवन भी सुखी हो, मुख्य उद्देश्य। क्योंकि संसार में दो ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या वो है जो आपकी आजीविका के लिए है। शस्त्र विद्या अपने जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी आपने सीखा वो सब शस्त्र विद्या है। और ये जो दोनों विद्याएं हैं इनमें अंतर क्या है? का जो शस्त्र विद्या है आद्या हास्याय वृद्धत्व है। संसार की जो विद्या है का बुढ़ापे में आपके उपहास का कारण बनेगा। जो
जो शस्त्र विद्या है वो वृद्धावस्था में उपहास का कारण बन जाता है। आज तुम बच्चों से अपने युवावस्था की बातें कहो तो बच्चे मजाक समझते हैं कि, और उसके साथ फिर आपको गुस्सा भी आता है। और हम भी तो वही करते थे उस अवस्था में। हमारे माता पिता बुजुर्गों ने कुछ बताया तो हम भी उसका ठीक है, अब आज समझ में आता है कि नहीं हाँ वो ठीक कहते थे, लेकिन वो समय तो नहीं करते। तो इसलिए जो संसार का जो ज्ञान है, संसार की जो विद्या है का वो बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में आपके उपहास का कारण बन जाएगी। और जो शास्त्र विद्या है, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो आपको हमेशा सम्मान देगा। शास्त्रों के माध्यम से अगर आपने जीवन को समझ लिया तो वृद्धावस्था में भी कोई आपका साथ दे या न दे, आपको उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? जब जीवन के रहस्य को, जीवन की वास्तविकता को आपने समझ लिया, ये कि हमारा जो प्रारब्ध भोग है वो तो हमको ही पूरा करना है। अब उसके लिए सामने वाला तो केवल निमित्त मात्र है। अब वो सुख का निमित्त बना या दुख का निमित्त बना, तो इसलिए वो शास्त्र विद्या आप लोगों को मिले तो आपका जीवन सुखी हो, आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, तो वही जो है तो संस्था का उद्देश्य। ठीक है, कोरोना की वजह से बीच में 3-4 साल तो परिस्थितियां ऐसी थी, तो इसलिए सत्संग का क्रम बंद हो गया था। लेकिन इस साल से, कल से, इस साल माने कल मंगलवार से, तो अभी तो समय तो संभव नहीं लगता है, लेकिन सायंकाल को 5 बजे से 6 बजे तक जैसे पहले सत्संग होता था, तो नियमित रूप से सत्संग कल से आरंभ होगा और आप सब लोग आए, उसका लाभ लें, तो आपके जीवन में ही उसका असर दिखेगा। और मुख्य मेरा अभी बोलने का कि भाई कोई भी सभा, कोई भी कार्यक्रम हो, उसके अंत में सुन के गुजराती हूँ आभार प्रकट करना, तो हृदय ना माथे जोड़ू। तो आप सबનો બહુ આભાર। એમ તો સ્વામીજી કહેતા હતા કે બધા જ્યાં આપણા જ હોય, કોણ કોને આભાર આપે? બધા આપણા જ હોય તો તમારા ઘરના જે મેમ્બરો હોય, ક્યારે તમે કોઈકનો આભાર માનો? નથી માનતા। કેમ? એકાત્મ ભાવ હોય। તો એવી જ રીતે જે ધન્યવાદ જે શબ્દ છે એનો અર્થ આભાર, થેન્ક યુ નથી। એનો અર્થ એ છે કે તમારું જીવન ધન્ય થાય, તમારા જીવનમાં સુખ, શાંતિ ને પ્રસન્નતાનો ભાવ પ્રકટ થાય અને તમે ધન્ય થાઓ એવો આપણો વાદ, આપણો કથન છે। ધન્યવાદનો અર્થ વાદ એટલે કથન। કયો કથન? ધન્ય, કે તમારો જે જીવન છે એ ધન્ય થાય। એટલા માટે આપ સૌ આવ્યા ને તમે નહીં આવ્યા હોત તો અમે લોકો તો અહીંયા હતા, પણ કોને સંભળાવીએ? સાંભળવા વાળા તો હોવું જોઈએ। તો એટલે તમે સૌ આવ્યા ને કાલથી પણ આવશો, એટલા માટે આપ સૌનો આભાર। આજે સંતો છે, આજે બાપુને તો તમે ઓળખો છો, તો ત્યાં રાજકોટના બાજુમાં ત્રંબા, ત્યાં બાપુ રહે છે
અને આ જે આશ્રમ છે, આ આશ્રમનો જ્યારે નિર્માણ થતો હતો તો ત્યારે સૌથી પહેલા આપ સૌ ઓળખો છો તો એ બાપુ પણ ત્યાંની પોતાની સાધના ને એ બધું જે એ બધું મૂકીને મેં આગ્રહ કીધું ને એ આવ્યા ને આપ સૌને આશીર્વાદ આપ્યો. તો એના માટે બાપુનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણા પુરુષોત્તમાનંદજી છે એ ત્યાં રાજસ્થાન છે. એક વાર એમ ચર્ચા ચાલતી હતી તો મેં કીધું કે આપણે અહીંયા જ્ઞાન યજ્ઞ છે તો એ કીધું કે નહીં મારો બહુ બીજી શેડ્યુલ છે. મેં કીધું જેમ હોય તો એડજસ્ટ કરીને આવો ને એ પણ ત્યાંથી પોતાના જે કાર્યક્રમ એને આગળ પાછળ કરીને આવ્યા એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણા સ્વામી વિમલાનંદજી દોય પણ દર વર્ષે એ આવે છે. હું તો ક્યારેક ક્યારેક તો એવું થાય ને હું એક દિવસ પહેલા એને ફોન કરું કે ભાઈ કાલથી પ્રોગ્રામ છે આવી જાવ તો પણ બધું એ પોતાના જે કઈ પ્રોગ્રામ ને એ વ્યસ્તતા હોય એ વ્યવસ્થિત કરીને ઘણી વખત એવો આ વખતે તો એક બે દિવસ વહેલા આવી ગયા હતા. નહીં તો જે દિવસે પ્રોગ્રામ શરૂ થવાનો હોય ત્યારે સવારે પહોંચે, રાત્રે ત્યાંથી બેસે ને સવારે પહોંચે. તો એ પણ એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપણા યોગેશપુરીજી છે અમદાવાદના આશ્રમનું સંચાલન કરે છે. ત્યાં પણ એકવાર હતા કે છોકરાઓ ક્યાંય ગયા હતા તો પણ આ બધી વ્યવસ્થા બનાવીને આવ્યા એનો પણ આભાર. અને સૌથી મોટો આભાર તો આપ સૌનો. તો એટલે એ જ રીતે તમે તમારા જીવનને ધન્ય બનાવવા માટે પ્રયત્ન કરો, સત્સંગનો વિચાર કરો, સાંભળો તો આ આશ્રમને આ આટલો મોટો હોલ એની સાર્થકતા સિદ્ધ થશે. જે મહાપુરુષોએ આ બધું પરિશ્રમ કર્યો છે એનો એ પરિશ્રમ સફળ થશે. તો એના માટે કાલથી સાંજે 5 થી 6 આવવાનો સંકલ્પ લઈને આજે અહીંયાથી જવાનું. હવે આ કાર્યક્રમ પૂરો થવા આવ્યો અને જે સંતો આવ્યા છે ને એમના આવશે. આ બધા સંતોને જમણવારની વ્યવસ્થા અહીંયા જ હોલમાં જ થવાની છે.